अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का दूसरा चैप्टर हमने कल पढ़ा है। आज हम इसका तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसका तीसरा सब टॉपिक पढ़ेंगे। सॉरी, चैप्टर नहीं, इसका तीसरा जो हम सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़, डिविजन्स। ये है हमारा आज का टॉपिक। यानी जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा है एथलीट्स के बारे में पढ़ा, वो लोग भी उसके खिलाफ थे जो समाज के अंदर बंटवारा हुआ था, यानी सोशल डिवीज़न जो हुआ था और समाज के अंदर बराबरी नहीं थी। यानी काले लोग जिनको हम ब्लैक पीपल्स के साथ भेदभाव किया जा रहा था। यानी यही हमने आज पढ़ना है, डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़, डिविजन्स। और वाइट पीपल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, तो उस चीज़ के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए थे कि समाज में सोशल डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, हर एक को बराबरी मिलनी चाहिए। In the previous two chapters, we have already noted some other forms of social divisions. The examples of Belgium and Sri Lanka show both regional and social divisions. In the case of Belgium, we noted that people who live in different religious speak different languages. In Sri Lanka, we noted linguistic as well as religious differences, that social diversity can take different forms in different societies. ये हमने पिछले दो चैप्टर्स में पढ़ा। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा ऑलरेडी सम अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल डिविजन्स, यानी कि किस तरह से सोशल डिविजन्स पैदा किए जा रहे हैं। हमने पढ़ा है एग्जाम्पल यहाँ दी बेल्जियम और श्रीलंका की। वहाँ आपने देखा है किन किन चीज़ों पर regional and social divisions हुए हैं. In case of Belgium, we noted that the people who live in different regions speak different languages, यानी कि मुख्तलिफ इलाकों से वो मुख्तलिफ ज़बानें बोली जा रही हैं. In Sri Lanka, we noted linguistic as well as religious differences पैदा किए जा रहे हैं. The social diversity can take different forms in different societies. ये different societies में पैदा किए जा रहे हैं social divisions. ये हमने पिछले दो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा. रेसेस की वजह से भी लोगों में बंटवारा हुआ है, जिस तरह हमने एथलीट्स के बारे में पढ़ा है, यानी कि काले होने की वजह से इन लोगों से भेदभाव किया जा रहा है. और इसी चीज़ पर उन्होंने वहाँ एहतिजाज किया है. जब इन्हें इनाम लेना था, जब वो रेसेस जीत कर आए थे, और हमने भी पढ़ा है कि किस तरह से उन्होंने अपना एहतिजाज वहाँ दर्ज किया है. लेकिन बुनियाद यही है कि रेसेस की वजह से वहाँ भेदभाव किया जा रहा है, काम के बंटवारे पर भेदभाव हो रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन किस पोस्ट पर किस ओहदे पर तैनात हैं. इस की वजह से भी यहाँ डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं. कौन बड़े से बड़े पोस्ट पर काम कर रहा है, कास्ट के बेसिस पर भेदभाव हो रहा है. Every social differences cannot lead to social division. The meaning of social differences is the differences in a group due to certain basis, like जिस तरह मैंने आपको बताया, रेस, रिलीजन, मज़हब की बुनियाद पर, कास्ट के बुनियाद पर, कलर के बुनियाद पर, कल्चर के बुनियाद पर, लैंग्वेज के बुनियाद पर, इन चीज़ों पर यानी कि सोशल डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं. या जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया, in India's Dalits are facing a number of discriminations and injustice, which is perfect example of social division. यानी कि आपको आसान समझना है, आसान तरीके से अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे, आज भी इंडिया में कुछ ऐसे कास्ट्स हैं. इन इंडिया दलित्स की हमने मिसाल बताई. इन इंडिया दलित्स आर फेसिंग ए नंबर ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, यानी कि दलित्स के साथ आज भी हमारे मुल्क में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस पैदा हो रही हैं, बहुत सारे भेदभाव किया जा
رہا ہے اینڈ انجسٹس یعنی کہ ان کے ساتھ آج بھی ناانصافی ہو رہی ہے وچ از پرفیکٹ ایگزامپل آف سوشل ڈویژن. اگر آپ کو سمجھنا ہے یہ اس کے لیے ایک پرفیکٹ مثال ہے کہ سوشل ڈویژن کی کس طرح سے سوشل ڈفرینسز پیدا کیے جا رہے ہیں, سوشل ڈویژنز پیدا کیے جا رہے ہیں, ڈفرینسز بٹوین بلیکس اینڈ وائٹس. یہ ایک اہم مثال ہے کہ بلیکس اینڈ وائٹس میں یعنی کہ کلر کے بنیاد پر ڈویژنز پیدا ہو رہے ہیں, کاسٹ کے بنیاد پر ڈفرینسز پیدا ہو رہی ہیں. بلیکس اینڈ وائٹس ان جنرلی بلیوڈ دیٹ دا بلیکس آر اے پور اینڈ ہوم لیس اینڈ وائٹس آر اے رچ. یعنی کہ کلر کے بنیاد پر ہم کیا امیر غریب بانٹے جا رہے ہیں. یعنی کہ یہ ہم نے کل بھی پڑھا ہے کہ کس طرح سے سوشل ڈویژنز پیدا ہو رہے ہیں. یعنی کہ ایتھلیٹکس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس چیز کے خلاف احتجاج کیا ہے, جو سماج کے اندر جو بٹوارے ہو رہے ہیں یعنی کہ سوشل ڈویژنز پیدا ہو رہے ہیں اور سماج کے اندر برابری ہونی چاہیے. یعنی کالے لوگ بلیک پیپلز کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے, وائٹ پیپلز کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے, زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. تو ایتھلیٹکس نے ان چیزوں کے خلاف یعنی کہ احتجاج کیا ہے. یعنی کہ یہ بھید بھاؤ ختم ہونا چاہیے, ایکولٹی ہونی چاہیے, ہر ایک انسان یکساں ہے, ہر ایک کو ایکولٹی ملنی چاہیے, ہر ایک کو اپنے رائٹس ملنے چاہیے. یعنی کہ اس چیز کے خلاف انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے. یہ تھا آج کا سب ٹاپک ڈفرینسز, سملیرٹیز اینڈ ڈویژنز. یعنی کہ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کن چیزوں پر ہم ڈویژنز پیدا کیے جا رہے ہیں, کن فارمز میں ہم ڈفرینسز پیدا کر رہے ہیں, سملیرٹیز پیدا کر رہے ہیں ان گروپ ڈیو ٹو اے سرٹن بیسز لائک ریسز کے بنیاد پر, ریلیجن کے بنیاد پر, کاسٹ کے بنیاد پر, کلر کے بنیاد پر, کلچر کے بنیاد پر, لینگویج کے بنیاد پر, قوم کے بنیاد پر ہم ڈفرینسز پیدا کر رہے ہیں. یہ ڈفرینٹ فارمز آف ڈفرینٹ سملیرٹیز ہم پیدا کر رہے ہیں. انہی کی وجہ سے ایتھلیٹکس نے بھی احتجاج درج کیا اور اس چیز کے خلاف جو سماج میں بٹوارا ہو رہا ہے اس بٹوارے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ احتجاج درج کیا ہے. یہ تھا آج کا ٹاپک ڈفرینسز, سملیرٹیز اینڈ ڈویژنز. انشاءاللہ کل ہم دوسرا ٹاپک پڑھیں گے. شکریہ.